Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to discuss a very important topic of Larkin's poetry. The question is of Larkin's use of irony. This question comes frequently in papers. So I'm going to discuss it and also going to share my handwritten notes with all of you. So let's start with a question. Discuss the use of irony in Philip Larkin poems. Philip Arthur Larkin, 1922 to 1985, is widely regarded as one of the greatest English poets of the later half of the 20th century. जी one of the greatest English poet था, 20वीं सदी से इसका ताल्लुक था. He contributed a lot in 20th century literature and was also a part of poetic movement of 60s. Poetic movement का भी हिस्सा था. His poetry earns him good fame and name. Irony is one of the most striking features of Larkin's poetry. Irony can be defined as, irony की definition आ रही है, जब भी irony का question आएगा आपने यही definition put करनी है. The expression of one's meaning by saying the direct opposite of what one is thinking, but using tone of voice to indicate one's real meaning. जी एक बात का कुछ और मतलब हो और उसका डायरेक्टली कुछ ऑपोजिट मीनिंग दे दिया जाए, दैट इज़ आयरनी. और ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है लार्किन की पोइट्री का. इट कैन बी एनी सिचुएशन इवेंट दैट सीम्स डेलिबरेटली कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वन एक्सपेक्ट्स. ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है जो कि जानते बूझते हुए उस चीज़ से मुख्तलिफ हो जो कि दूसरा एक्सपेक्ट करा हो. Hence, it is often amusing and can be best utilized by employing the technique of contrast between the apparent meaning of the poem and the true intended meaning of the poet. कि जो बज़ाहिर पोइम का मीनिंग नज़र आ रहा हो और जो पोइट की इंटेंशन हो कि वो किस तरह से उस पोइम को मीनिंग दे रहा है. It can both produce a comic as well as serious effect. ये कॉमेडी भी शो कर सकता है और इसमें सीरियसनेस भी शो हो सकती है. Larkin makes a comic use of irony, even though there is almost no irony in his serious poems, which are characterized by a gloomy and pessimistic atmosphere. Larkin जो है irony का इस्तेमाल कॉमिक वे में करता है और उसकी सीरियस पोएम्स में बिल्कुल भी irony मौजूद नहीं है. उनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं सैड एटमॉस्फेयर के साथ. उसमें ग्लूमी एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है, पेसिमिज्म दिखाया जाता है. In many cases, Larkin employs this device to make fun of himself. बहुत सारे केसेस में लार्किन ने अपना मजाक खुद ही उड़ाया है पोएम्स में by using this device. His basic aim is to mock at the objectionable practices and institutions of his country. उसका बेसिक एम ये था कि वो उन तमाम प्रैक्टिसेस का मजाक उड़ाए जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं और कंट्री की इंस्टीट्यूशंस का जो कि करप्ट है या जहाँ पे सही तरह से काम नहीं हो रहा. He pokes fun at these larger subjects by poking fun at himself, for example in Church Going and Mr. Bleane. जी वो फन मार्क करता है यहाँ पे बड़े सब्जेक्ट्स के ऊपर by marking fun at himself, जिस तरह के Church Going में और Mr. Bleane में. Church Going is a poem in which Larkin employs irony to mock at an established institution. Church Going ऐसी poem है जिसमें उसने irony का इस्तेमाल किया है by mocking at established institution जिसका नाम चर्च है, namely the church, even though the poem ends with a serious stanza having a profound significance. जबकि पोएम का जो इख्तिताम होता है वो एक सीरियस स्टैंजा पे होता है जो बहुत अहमियत का हामिल है. Even the title of the poem is the best example of his use of irony. पोएम का जो टाइटल है वो भी बेस्ट एग्जाम्पल है irony के इस्तेमाल की. Apparently, it refers to people's practice of going to church on Sundays to offer prayers. बज़ाहिर ये ऐसे ही लग रहा है जैसे लोग जो हैं वो संडेज़ के दिन जाते हैं चर्च प्रैक्टिस करने के लिए, इबादत करने के लिए, अपनी प्रेयर्स ऑफ़र करने के लिए, एंड ऑल्सो ऑफ गोइंग टू चर्च टू सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन सच एज मैरिज और बर्थ और डेथ. या वो कई स्पेशल ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने के लिए चर्च जाते हैं इन एक्चुअलिटी, लेकिन हकीकत में दिस प्रैक्टिस इज़ डिक्लाइनिंग एट अ फास्ट पेस. ये बिटर रियलिटी है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग मज़हब से दूर होते जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से ये प्रैक्टिस जो है ख़त्म होती जा रही है और
چرچ جو ہے وہ اپنی اہمیت کھوتا جا رہا ہے. اینڈ چرچ اٹ سیلف از لوزنگ اٹس سگنیفیکینس ان پیپلس لائف. ونس آئی ایم شیور دیر از نتھنگ گوئنگ آن آئی اسٹیپ ان سائڈ. یعنی وہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس نے اندر قدم رکھا. تو یہ بہت آئرونیکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں تبھی داخل ہوا جب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی پریکٹس نہیں جاری, کوئی سیلیبریشن نہیں ہو رہی. Then the poet speaks ironically about his respect for the church کہ وہ چرچ کی ironically respect کرتا ہے. And he says that being hatless, اس نے ہیٹ نہیں پہنا ہوتا, he takes off his cycle clips in awkward reverence before entering the church. وہ cycle clips اتار لیتا ہے اور عجیب طریقے سے وہ رسپیکٹ کا اظہار کرتا ہے. He also employs irony when he utters the words here endeth. آئرنی کی وہ ڈیوائس امپلوائے کرتا ہے جب وہ آخر میں یہ ورڈز اٹر کرتا ہے ہیئر اینڈتھ, یعنی یہاں اختتام ہوتا ہے انسٹیڈ آف دا ورڈ آمین. ہیئر اینڈتھ مچ مور لاؤڈلی دین آئی وڈ مینٹ. یہاں اختتام ہوتا ہے, یہ وہ بہت اونچا کہتا ہے اور اتنا لاؤڈ کہتا ہے جتنا اس کا میننگ نہیں ہوتا. Then he speaks ironically when he tells us that he signed the book and donated an Irish sixpence. اس کے بعد وہ ironically بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے بک سائن کی تھی اور آئرش 6 پینس ڈونیٹ کیا تھا. He is trying to emphasize the futile rites one undertakes while visiting a church as the true spirit of worship and faith has been lost. یہاں وہ ان بیکار رسومات کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہے جو کہ ایک شخص کو ادا کرنی ہوتی ہیں جو وہ چرچ وزٹ کرتا ہے ایز ڈپیکٹنگ دا ٹرو اسپرٹ آف ورشپ, لیکن ایکچولی اس کا ایمان کھو چکا ہوتا ہے. I signed the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. اس نے بک سائن کی, ایک آئرش 6 پینس ڈونیٹ کیا, لیکن پھر وہ اس بات پر غور و فکر کر رہا ہے کہ یہ پلیس اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ رکا جائے. یہ وہ چرچ کے متعلق کہہ رہا ہے. تو this is very ironical statement. Larkin tries to speculate what will be the fate of the churches when they will fall out of use completely. یہاں پہ وہ کیا سرائی کر رہا ہے کہ چرچز کا آگے کیا بنے گا جب ان کا استعمال مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. It is quite ironical to find out that a place of worship would be turned into an exhibit with its parchment, plate and picks. وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل آئرونیکل ہے کہ یہ ایک عبادت گاہ ہے جو بعد میں ایک ایگزیبیشن کی جگہ رہ جائے گی آن دا ڈسپلے, یعنی لوگ اس کو دیکھنے آیا کریں گے. Here the alliteration enhances the irony. یہاں پہ alliteration کا استعمال جو ہو رہا ہے اس سے irony enhance ہو رہی ہے. The poet then speaks ironically about the superstitious women visiting churches in future to seek remedies for the ills for their children. یعنی جی توہم پرست عورتیں جو ہیں وہ آگے فیوچر میں چرچ وزٹ کریں گی تاکہ وہ اپنے بچوں کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے ریمیڈیز تلاش کر سکیں. And he gives an ironical reply to his own question, what would remain when disbelief has gone. وہ خود ہی اپنے اس آئرونیکل کویشچن کا رپلائی دیتا ہے ان آئرونیکل وے. واٹ وڈ ریمین, یعنی کیا باقی رہے گا جب ڈسبلیف بھی ختم ہو جائے گا. گراس ویڈی پیومنٹ براملس اسکائی, کہتا ہے گھاس باقی رہے گی, ویڈی پیومنٹ یعنی جو ایسا راستہ جہاں پہ ویڈز اگی ہوئی ہوں, براملس اینڈ اسکائی. Next, he speaks ironically about the kind of people who might continue to visit the churches even after a general loss of faith in the country. And he speaks ironically about the last visitor who might represent Larkin himself and his character as a bored and uniformed man feeling inclined to visit a church despite his loss of faith. نیکسٹ وہ آئرونیکلی بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ کون وہ لوگ ہوں گے جو چرچ وزٹ کرتے رہیں گے جب فیتھ کا خاتمہ ہو جائے گا جنرلی پوری کنٹری میں. اور پھر وہ آئرونیکلی بول رہا ہے کہ وہ آخری وزٹر کون ہوگا جو چرچ وزٹ کرے گا. اینڈ ہی از آلسو ریپرزینٹنگ ہم سیلف, وہ اپنے آپ کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی ہو جو کہ آخری انسان ہو جو کہ چرچ وزٹ کرے. اور وہ اپنے کریکٹر کو ایک بورڈ اور یونیفارم مین کی طرح پیش کر رہا ہے کہ وہ انکلائنڈ فیل کر رہا ہے چرچ وزٹ کرنے کو ڈسپائٹ ہز لاس آف فیتھ, جبکہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے پھر بھی وہ چرچ وزٹ کرنا چاہتا ہے. I wonder who will be the last, the very last to seek this place for what it was. یہ ٹیکسچوئل لائنس ہیں, ان کو آپ نوٹ کر لیجئے. Eventually with the passage of time, the house of God would turn into a storehouse for grain, shelter for sheep and a magnet for superstitious women.
اور وقت کے ساتھ یہ ہوگا جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ جو خدا کا گھر ہے یہ اسٹور ہاؤس میں تبدیل ہو جائے گا، جو کہ جس میں گرین اسٹور ہو سکتا ہے، اور وہ ایک شیلٹر ہوگا شیپ کے لیے، اینڈ آلسو اے میگنیٹ فار سپرسٹیشیس ویمن، ایسی عورتیں جو کہ توہم پرست ہیں ان کے لیے وہ اٹریکشن کا باعث ہوگا. Larkin delves into the alienation of the modern everyday life in which religion is losing its place rapidly. شاعر جو ہے وہ تحقیق کرتا ہے کہ آج کل کی روزمرہ زندگی جو ہے وہ الائنیشن کا شکار ہو رہی ہے، جس میں مذہب جو ہے وہ اپنی جگہ تیز رفتاری کے ساتھ کھو رہا ہے. A place built for a solemn purpose، ایک ایسی جگہ جو سنجیدہ مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے کہ چرچ از بینگ ریسٹرکٹیڈ ٹو سرمنیز اینڈ اوکیشنل وزٹس بائی فیو. چرچ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے سرمنیز کے لیے، اور چند لوگ اس کو وزٹ کرنے آتے ہیں، وہ بھی اوکیشنل. Only in separation, marriage and birth and death and thoughts of these, for which was built this special shell. یہ جو اسپیشل شیل ہے نا، یہ چرچ کو کہا جا رہا ہے. اینڈ دس از ویری آئرونیکل، فار دو آئی ہیو نو آئیڈیا، وہ کہتا ہے مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. سملرلی آئرنی پریویڈس دا ہول پوئم کالڈ مسٹر بلینے. مسٹر بلینے کی پوئم میں بھی تھرو آؤٹ ہمیں آئرنی نظر آتی ہے. in which Mr. Bline dwelt is very shabby and the view from its window is equally detestable. جو کمرہ مسٹر بلینے نے ہائر کیا تھا وہ بہت شیبی حالت میں ہے، اور اس کی کھڑکی سے جو نظارہ نظر آتا تھا وہ بھی قابل نفرت ہے. This shabbiness has been described in the poem in an ironical vein. یہ جو شیبینس بیان کی گئی ہے پوئم میں، اس کو آئرونیکل طریقے سے بیان کیا گیا ہے. whose window shows a strip of building land ٹسوکی littered، جس کی کھڑکی جو ہے وہ نظارہ دکھا رہی ہے ایک ایسی لینڈ کا جس کے اوپر بلڈنگ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن جاری ہے. ٹسوکی littered یعنی وہاں پہ بہت زیادہ کوڑا ہے اور کچرا وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. The poem takes on an ironical turn where the poem displaces Mr. Bline by taking the room on rent. پوئم جو ہے وہ ایک آئرونیکل ٹرن لیتی ہے جب پوئٹ جو ہے وہ مسٹر بلینے کی جگہ لے لیتے ہیں بائی ٹیکنگ دا سیم روم آن رینٹ، جہاں پہلے مسٹر بلینے رہائش پذیر تھے. دین دا پوئٹ لائز ڈاؤن آن دا بیڈ ویئر مسٹر بلینے یوز ٹو لائی. شاعر جو ہے اسی بستر پہ لیٹتا ہے جہاں پہ مسٹر بلینے لیٹا کرتا تھا. اینڈ ہی اسموکس ہز سگریٹس آن دا سیم saucer اور ایش ٹرے وچ مسٹر بلینے واز ان دا ہیبٹ آف یوزنگ فار دیٹ پرپز. اور وہ پھر اپنے سگریٹس اسموک کرتا ہے اور وہی ایش ٹرے استعمال کرتا ہے جو مسٹر بلینے استعمال کرتے تھے اس مقصد کے لیے. I will take it. So it happens that I lie where Mr. Bline lay. These are textual lines again. وہ کہتا ہے میں یہ کمرہ لے لیتا ہوں اور اس طرح ہوتا ہے کہ میں وہیں پہ لیٹتا ہوں جہاں پہ مسٹر بلینے لیٹتے تھے. Next, the poet speaks ironically about the blaring radio set which he describes as a jabbering set. یعنی شور مچاتے ہوئے ریڈیو سیٹ کے متعلق بات کرتا ہے جس کو وہ ڈسکرائب کرتا ہے جیبرنگ سیٹ کی طرح. In order to drown the noise coming from the radio set, the poet stuffs his ears with cotton. وہ چاہتا ہے کہ یہ شور شرابہ جو اس ریڈیو سیٹ سے آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے. اس مقصد کے لیے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا ہے. Then the poet speaks ironically about the Mr. Blines going to stay with some folk in Frinton to spend his summer holidays. اس کے بعد شاعر بات کرتا ہے ironically مسٹر بلینے کے متعلق کہ وہ اپنی چھٹیاں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس فرنٹن جایا کرتا تھا. The speaker of the poem knows Bline's habits but doesn't know what he felt and what he thought. شاعر جو ہے وہ جانتا ہے مسٹر بلینے کی عادتوں کو، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ محسوس کیا کرتا تھا اور وہ سوچتا کس انداز میں تھا. He kept on plugging at the four ways. یہ جو فور ویز ہیں یہ ڈسکرائب کری ہے مسٹر بلینے کی روٹین کو. In his poem, Mr. Bline Larkin introduces an individual who becomes an embodiment of the alienation and estrangement a person becomes victim of in the modern everyday world. اس نظم میں مسٹر بلینے کو لارکن انٹروڈیوس کروایا ایک ایسے انڈیویجول کے طور پہ جو کہ الائنیشن کو ڈپکٹ کر رہا ہے اور دکھاتا ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی زوال کا شکار ہو رہا ہے اور وہ وکٹم بن رہا ہے
एस्ट्रेंजमेंट का, कि वो दुनिया से एस्ट्रेंज है, ये जो रोज़मर्रा की मॉडर्न डे लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करता है. द लो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द lackluster routine of the new age is depicted at its best in Mr. Bline. बहुत ही लो क्वालिटी दिखाई गई है ज़िंदगी की, और लैक लस्टर यानी उसमें किसी किस्म की कोई लग्जरी नहीं दिखाई हुई, कोई उसमें लस्टर नहीं दिखाया हुआ उसकी रूटीन में, जो कि आज की नई ज़िंदगी को डिपेक्ट करे. वो बेहतरीन अंदाज में मिस्टर ब्लीने में दिखाया हुआ है. द सब स्टैंडर्ड लाइफ दैट मिस्टर ब्लीने leads is an indication of the declining quality of life modern times have to offer. जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजारा था मिस्टर ब्लीने, वो इंडिकेट करता है कि आज के मॉडर्न टाइम में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है. द ड्रैब ऑटोमेटेड रूटीन्स आर ऑल दैट इज़ वर्थ नोटिसिंग. कि हमारी जो मशीनों वाली ज़िंदगी है, एक ही मोनोटनस हमारा तरीका है, रोज़मर्रा की रूटीन्स वो इसमें दिखाई जा रही हैं. देयर इज़ नो पीस एंड सोलेस इन अर्बन सेटिंग्स, यानी जो शहरी ज़िंदगी है उसमें कोई सुकून नहीं है, कोई सोलेस नहीं है. द गल्फ बिटवीन मैन इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई रेट. इंसानों के दरमियान फ़ासला पैदा होता जा रहा है, नफ्सा नफसी का दौर है, हर एक को बस अपनी पड़ी हुई है. आई डोंट नो uttered by the speaker turns out to be a telltale of the estrangement modern times have inflicted on us all. estrangement यानी वो अनजान हैं एक दूसरे के बारे में, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं. यही वो तोहफ़ा है जो मॉडर्न टाइम्स ने हम सबको दिया है. We know the people by their routines and the lifestyles they lead, but we don't know what they feel and think. हम लोगों को जानते हैं उनकी रूटीन से, उनके लाइफस्टाइल्स के ज़रिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कैसा महसूस करते हैं या क्या सोचते हैं. The life being led is solitary and lacks regular family pattern. ज़िंदगी जो है वो तन्हाई का शिकार हो चुकी है और रेगुलर फैमिली पैटर्न बहुत कम दिखाई देता है. There is scarcity of money and people are forced to live in a box-like rooms. यानी पैसों की कमी हो चुकी है और लोग मजबूर हैं कि वो बॉक्स लाइक रूम्स में रहें, यानी बहुत छोटी सी तंग सी जगह पे रहें. द वर्ड बॉक्स डिपिक्ट्स अ सर्टन इनक्लोजर, जैसे एक जेल होता है, एक सर्टन इनक्लोजर दिखाया गया है. एंड डिपिक्ट्स अ फीलिंग ऑफ सफोकेशन एंड एंट्रैपमेंट. एंट्रैपमेंट यानी कैद कर दिया गया हो, जैसे वहाँ पे सफोकेशन हो, दम घुटता हो. These are the gifts of modern times, best explored and revealed by Larkin and Mr. Bline. ये वो तमाम तोहफ़े हैं मॉडर्न टाइम्स के जो कि हमें नज़र आते हैं और रिवील होते हैं मिस्टर ब्लीने में लार्किन के ज़रिए. And at his age, having no more to show than one hired box. और जो इस उम्र को वो पहुंच चुका था मिस्टर ब्लीने, उसके पास और कुछ दिखाने के लिए नहीं था लेकिन एक hired box. This is also an ironical statement. Finally, the poet speaks ironically about Mr. Bline's feelings about this room and Mr. Bline's grinning at the thought that this room was his home. आखिर में शायर जो है ironically बात करता है मिस्टर ब्लीने की फीलिंग्स के बारे में, जो कि उस कमरे के बारे में महसूस करता है. मिस्टर ब्लीने जो है वो इस थॉट पे बहुत गौर व फिक्र कर रहा है इस कमरे के मुतालिक कि वही कमरा इसका घर है. But Larkin ends the poem with very serious and instructive remark which does not have the least touch of the irony in it. लेकिन शायर जो है पोएम का अख्ताम बहुत सीरियस और इंस्ट्रक्टिव रिमार्क्स के साथ देता है, जिसमें बहुत कम आयरनी दिखाई देती है. This poem is an ironical portrayal of Mr. Bline, but at the same time the poet portrays himself. ये ironical portrayal है मिस्टर ब्लीने का, लेकिन उसी वक्त वो पोइट को भी पोर्ट्रे करा, यानी वो अपनी ज़ात को भी पोर्ट्रे करा है थ्रू मिस्टर ब्लीने इन एन आयरॉनिकल मैनर, पार्टली बाय इंडिकेटिंग द रिजेम्बलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड मिस्टर ब्लीने. वो अपने आप को रिजेंबल कर रहा है मिस्टर ब्लीने के साथ, एंड बाय पार्टली ब्रिंगिंग टू आवर नोटिस, और वो हमारे नोटिस में ये बात लेके आ रहा है द वाइड डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड मिस्टर ब्लीने, कि उसमें और मिस्टर ब्लीने में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है. The intellectual man and the man who earned his living by manual work. यानी शायर जो है एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, जबकि मिस्टर ब्लीने वो इंसान है जो कि
محنت مزدوری کر کے کماتا ہے. Thus we can say that irony is a part and parcel of Larkin's poetry. irony جو ہے وہ لارکن کی پوئٹری کا تحفہ ہے, اس کا حصہ ہے. His poetry is replete with irony. تب اس کی پوئٹری میں ہمیں کافی جگہوں پہ irony نظر آتی ہے. It makes his poetry distinct, جس کی وجہ سے اس کی پوئٹری جو ہے وہ یونیک نظر آتی ہے. Seeds of light were sown on the failure by Philip Larkin. نیکسٹ کوٹ از, یہ کوٹس آپ ضرور ایڈ کیجیے گا اس کی کریٹیکل اپریسیشن میں, یا اگر یہ کویشچن اگر آپ کو آ جاتا ہے آرنی کے متعلق. Memories strike home like slaps in the face by Philip Larkin. جی اسٹوڈنٹس, I hope you have understood the concept of irony in Philip Larkin's poems. Inshallah, I'll be covering more important topics regarding poetry and other subjects as well. If you don't understand anything or if you have any questions or queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host, Samia Omar, signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.